मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। इल्म एक समुंदर है और हम सब लोग जो हैं, हम जितने भी तालीम हासिल कर लें, जितना भी नॉलेज हासिल कर लें, हम हमेशा इल्म के तालिब रहते हैं। मैं खुद को हमेशा एक स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ। कानून जो है एक समुंदर की तरह है, इसमें कोई शख्स कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी काबिल हो जाए, मगर फिर भी तशनगी बाकी रहती है। मेरे लेक्चर्स जारी करने का बुनियादी मकसद भी यही था कि आम लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस मैं दे सकूं। इसीलिए मुख्तलिफ इश्यूज़ पर मेरे मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स जारी हुए, जो आप लोगों ने पसंद भी किए। और मज़ीद अब मुझसे पूरे वर्ल्ड से जो पाकिस्तानी हैं वो मुख्तलिफ कानूनी सवाल करते हैं, और अक्सर जो उनके सवालात होते हैं वो एक ही नोयत के होते हैं, या कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार मुझसे किए जाते हैं। मैंने सोचा कि किसी एक टॉपिक पर लेक्चर्स तो मेरे हैं, लेकिन ये जो सवालात हैं इनके मुख्तसर जवाबात का सिलसिला भी एक शुरू होना चाहिए। उस सिलसिले में आज पहला मैं वीडियो लेक्चर जो है जारी कर रहा हूं, जो आपके कानूनी सवाल होंगे और उनके मैं कानूनी जवाब दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस लेक्चर पसंद आते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको आइंदा भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। जो सवालात मुझसे ज़्यादा किए जाते हैं वो मैं मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए उन सवालात के जवाबात आपको पेश करूंगा। सबसे पहला सवाल जो है मुलाज़ा फरमाइए। डोवरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स एक्ट है 1976 का, उसमें इस सवाल का जवाब मौजूद है। उसके सेक्शन 2 है, उसमें यह कहा गया है कि खातून को जो सामान जहेज उसके वालिदैन देंगे उसकी मालिक वो खातून होगी। इसी तरह उसी कानून का सेक्शन 3 है, दफा 3 है, जिसमें एक करार दिया गया है कि खातून को जो गिफ्ट या सामान बरी उसके ससुराल वाले देंगे या शोहर देगा, उसकी भी मालिक वो खातून होगी। चुनाचे जो सामान जहेज हो या सामान बरी हो उसकी मालिक खातून होती है। चुनाचे अगर किसी खातून की डेथ होती है तो जो सामान जहेज होगा या सामान बरी होगा वो उसके तरका में शुमार होगा, और जिस तरह तरका विरासत में तकसीम होता है, इसी तरह उस खातून के जो वारसान होंगे, शरई वारसान, उनमें उन्हीं हिस्से के मुताबिक वो सामान जो है वो तकसीम होगा। मिसाल जैसे एक खातून की डेथ होती है, उसके वालिदैन हैं, उसमें वालिदैन का हिस्सा होगा, शोहर है उसमें शोहर का हिस्सा होगा, बच्चे हैं तो उनका हिस्सा होगा। यानी जिस तरह दीगर शरई हिस्सा जात तकसीम होते हैं, उसी तरह सामान जहेज भी तकसीम होगा। सवाल नंबर 2 जो है वो मुलाज़ा फरमाइए। ये एक अच्छा सवाल है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं मुझसे, और अक्सर पहली बीवियों की ये ख्वाहिश भी होती है, जब वो इस्तगासा दायर करती हैं कि दूसरी बीवी को सजा मिले, वो जेल जाए, उनकी ये आमतौर पे ख्वाहिश होती है, या उनको गुस्सा ज्यादा उन पे होता है। इवन के वो शोहर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, कुछ ऐसी खवातीन भी होती हैं, लेकिन वो चाहती हैं दूसरी बीवी को सजा मिले। लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। कानूनी तौर पर जो सिर्फ सजा उस शोहर को ही मिलेगी जिसने कानून की वायलेशन की, जिसने बगैर इजाजत के शादी की। दूसरी बीवी को सजा नहीं हो सकती, ना ही वो मुलजमा हो सकती है, ना ही उसके गवाहान हो सकते हैं। हाँ, निकाह रजिस्ट्रार या निकाह खां का जहां तक तल्लक है, अगर तो उसने उसको शोहर को शादीशुदा लिखकर दूसरा निकाह पढ़ाया है बगैर इजाजत के सर्टिफिकेट के, तब वो मुलजम है, तब उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर शोहर ने उसको गलत बयानी की है और अपने आप को कुंवारा ज़ाहिर करके दूसरी शादी की है, तब निकाह रजिस्ट्रार जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, वो बरीउज़्ज़मा होगा। सवाल नंबर 3 मुलाज़ा फरमाइए। यह भी ऐसा सवाल है जो मुझसे अक्सर किया जाता है। नाबालिगान के खर्चा की बाबत अदालत ने बुनियादी तौर पर 2 चीजें देखनी होती है। यहां कुछ तयशुदा असूल नहीं है कि अदालत ने इतना खर्चा करना है, केस टू केस देखा जाएगा।
بنیادی چیزیں عدالت کے سامنے دو ہوتی ہیں. نمبر 1 نابالغ کے والد کی انکم کتنی ہے, اور نمبر 2 نابالغ کے اخراجات کیا ہیں. اور ایک اور چیز بھی عدالت نے مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جو نابالغ کا والد ہے اس کے اخراجات کتنے ہیں, یعنی اس کے زیر کفالت لوگ کتنے ہیں. ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کے عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جیسے ایک شخص فیکٹری کا مالک ہے, اس کو خرچہ جو ہوگا وہ کچھ اور ہوگا, اس کے خلاف ڈگری. اور ایک شخص فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے یا پرچون کی چھوٹی سی دکان ہے اس کو خرچہ یقیناً کچھ اور ہوگا. اسی طرح اگر کسی کا باپ غریب ہے اور خاتون کہے کہ جی میں نے بیکن ہاؤس میں داخل کروایا ہوا ہے اور اس کی اتنی فیس میں پے کرتی ہوں, یہ شوہر دے, وہ بھی نہیں ہوگا. اس پر بھی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات آئے ہوئے ہیں کہ اگر باپ غریب ہو پھر سرکاری اسکول میں داخل کروائیں آپ. ہاں اگر امیر ہے پھر آپ بیکن ہاؤس میں کروائیں, چاہے آپ کسی بھی بڑے اسکول میں کروائیں, وہ آپ کروا سکتے ہیں. عدالت نے بنیادی طور پر یہ 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. پھر زیر کفالت افراد آتے ہیں. وہ شخص جو ہے اس کے والدین ہیں, وہ بھی ان کے زیر کفالت ہیں, یا اس کی کوئی کنواری بہنیں ہیں یا کوئی بھائی چھوٹے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں عدالت نے جو ہیں وہ اس کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے. سوال نمبر 4 ملاحظہ فرمائیے. جی ہاں, اگر نکاح ہو مگر رخصتی نہ ہو تو بیوی پھر بھی خرچہ نہ نفقہ کی حقدار رہتی ہے. نکاح سے پہلے لڑکی کی ذمہ داری اس کے باپ کی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی نکاح ہوتا ہے وہ ذمہ داری اس کے شوہر پہ چلی جاتی ہے. رخصتی نہ بھی ہو تب بھی شوہر کی ذمہ داری رہے گی. ہاں اگر اس کو خدا نہ خواستہ ڈائیورس ہو جائے عدت کے بعد, وہ پھر ذمہ داری باپ پر کنورٹ واپس آ جاتی ہے. ہاں اگر وہ خود رخصتی نہ کر رہی ہو پھر وہ خرچہ نہ نفقہ کی اس صورت میں حقدار نہیں رہتی. سوال نمبر 5 فرمائیے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے. خاتون پر شرعی طور پر تمام ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کی ہے. اس کے نام نفقہ کی, اس کے اخراجات کی خاتون کی ذمہ داری حقوق زوجت ادا کرنا ہے اور اپنے شوہر کے بچوں کو پالنا ہے, تربیت کرنا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. خاتون اگر کماتی ہے, اس کی تنخواہ ہے, تو شرعی طور پر قانونی طور پر اس کے شوہر کا اس میں حصہ نہیں ہے. ہاں باہمی طور پر گھر چلانے کے لیے دونوں مل کر گھر چلا سکتے ہیں. تاہم اگر خاتون کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اس کی جائیداد میں اس کے شوہر کا ایک بڑا 4 حصہ ہے. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ www.s&lassociate.com یا ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/sa-law-associate یا ہمارے واٹس ایپ ایمو نمبر 0333618190 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.